नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ कृपारू आप निश्चय भलरे थे। मुझे प्रभु कृपारू भलरे अच्छी। बंधु माने ये कहानीटी हूँ बांकी अंचल जड़े विधवा माँ पेंशन बड़ झील को संपूर्ण न देवार बड़ झीटी पेंशन पाई केमिति निज माँ को गाँ दांडे घोषारी घोषारी मारुची आउ संपूर्ण पैसा नवापाई दाबी करुची। माँ न देवारु से ताको जीवन में मारिदेवा को धमक दौची। आउ ये कहानी आगु को बढ़िया पूर्वर बंधु मैंने मुझे आपन को एतिक अनुरोध करुँची जदि आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन दबातु, लाइक शेयर करंतु। चलतु बंधु एबे आमे कहानी की आगू बढ़ा। बंधु माने कहानीटी हूँ बांकी अंचल बंधु माने वासुदेव बेहरा गोटे छोटिया सरकारी चाकरी करथिले। आउ किछि दिन पूर्व वासुदेव बाबू चलीगला परे तांकर जो पेंशन टंका तांको स्त्री मालती बेहरा को मिलुथिला। आउ तांकर होउचंती दुई झियो। बड़ झियो हेउची ममता बेहरा जे कि नयागढ़ रे विवाह होइचंती किंतु बांकी अंचल रे से गोटे कबाड़िया दुकान रे रहउचंती। आउ सान झियो अर्चना दलई जे कि जाजपुर बाहा होइचंती। आ गोटे बोली पुओ से होची विकृत। ए झमेला हबार कारणटा होची बंधु माने आपण सुनिले आपण को मुंड खराब हो जिवो। मालती बेहरा को मिलता 5 लाख टंका तांको स्वामी मरीगला पर। मालती बेहरा कहले जो टंका मिलूची मु समस्त को समान भाव में बांटी देवी। बड़ झील को सेथुरु लाख टंका देइथिले, सान झील को मध्य देइथिले। आउ जेतिकी पैसा बंचिला पुअर जो विकृत पुओ तार हॉस्पिटल रे खर्च करिया पाई, तार देह भल करिया पाई से पैसा रखिथिले। किंतु ये राक्षसी झियो जो माँ ताकू 10 दिन 10 मास गर्भरे धरी एते बड़ करैथिला, चाला शिखैथिला, तार टिके मध्य दया हेलानी। काहीकि ना ए टंका पाई से बुझी पारिलानी, जानी पारिलानी तार भी गोटे विकृत भाई अछि। सबू मार ममता स्नेह ममता सबू भूली जाई, भाईर कथा सबू भूली जाई लक्षे टंका नवा पर मध्य गाँ दंडरे मालती की बाड़े चलला, गोईठा विधा सबू। आ माँ विकल छटपट हो डाक छाड़ुता मते मारी दौची, दयाकोरी प्लीज मते रक्षा करंतु, दया करंतु आज्ञा मते मारिद। बहुत काकति मिनती होता है, गाँ लोक देखुता। तथापि माँ आउ संभाली न पारी जड़े पड़िशा घर को दौड़ी चलीगले। आउ ये राक्षसी डंकुणी झियो ता मन शांति हेलानी जे पुणी ता माँ जो पड़िशा घरे थिले तांको घरे पशी ताकू बारिला। आ पड़िशा लोक मध्य धमक देला, कहला तमे आम कली भितर काई मुंड खेलौछ। किंतु लक्षे टंका दे सारिबा परे तार एते लोभ तथापि से संपूर्ण पैसा नवा पाई दाबी करुथिला। आ मार जो कान रे दीटा कान फुल पिंधिथिला ताकू मध्य नहीं गला, माँ को बाड़ेला, मारिला। या परे बंधु माने आपण विचार करंतु, गोटे माँ छोटरू बड़ कला, बड़ कर सारा पर तुमको विवाह तोला कला, तुमर जहा भल मंद भगवान तुमको भलरे रखिचंती, तथापि तुम मन टिके तुम मन रे दर्द हेलानी। विधवा माटी विकृत भाईटी जे मानसिक विकृत से चलिबे केमिति। आ आपण सेई टंका पाई गाँ दांडे
ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ମା ବିକଳ ଆକୁଳ ହେଉଥାଏ। ସେ ଅଭିଶାପ କ'ଣ ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି? କେମିତିକା ଝିଅ ତମେ? ତମ ମା ତମ ବାପା ତମକୁ ଏଡ଼ୁଟୁ ଏଡ଼େ କଲେ, ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ମଣିଷ କରିଲେ, ବାହା ଦେଲେ, ତଥାପି ତମେ ଭୁଲିଗଲ ସେଇ ମାର ମମତାକୁ? ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ, ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ମା ଚଳୁଛି କେମିତି? ସେଇ କେତେଟା ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକୃତ ପୁଅକୁ ନେଇ। ତାଙ୍କର ଦେହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଦେହ ପା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁନିଆ ତ ଏଇଆ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ? ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଭଳି ଲୋକକୁ ତୁମେ ଭଲରେ ରଖ। ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟରେ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଧରି ଘରେ ଏବେ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଅପୋଜ କଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ, କଥା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଆଉ ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡ଼ିଲା, ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ଥାନାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଥାନାବାଲା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ନେଲେ, ସେଠି ଲେଖିଦେଲେ, ତମେ ଯେତିକି ପଇସା ପାଇଛ ତୁମେ ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି ହୁଅ। କାହିଁକି? ଏ ମା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବ କ'ଣ ତମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସେ ତ ପୁଣି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁମେ ଟିକେ ତୁମ ମା କଥା ଚିନ୍ତା କର, ତୁମ ମାନସିକ ବିକୃତ ଭାଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତଥାପି ଥାନାରେ ହଙ୍ଗାମା କଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାନାବାଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ। ମାଆର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ମାଆର ଯେଉଁ କାନ୍ଦନା, ମାଆର ଯେଉଁ ଲୁହ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ତରଳେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସାଲୁଟ ସେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏ ପଇସା ପାଇ, ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ପାଇ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ ଯେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା, ବାପା ମଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଭାଇର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା କଥା। ଆରେ ପଇସା ନ ହଉ, ମା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ତୁମେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ତା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ହାତେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଆକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ମାରିଲ। ଆଜି ସେ ମା ଆତ୍ମାରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ସେ ଲୁହ ତୁମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମମତା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏମିତି ପିଲା ରହିବେ ସଂସାରରେ, ବାପା ମା ପିଲା ଜନ୍ମ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ଏମିତି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଝ ହେଇଯିବା ଭଲ। ବନ୍ଧୁମାନେ,
ଏଥିରୁ ଆପଣ ବିଚାର କରୁଥିବେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।